Alhamdulillah, Bismillah. Ciao a tutti, io sono Ibraba, uno senegalese. Vivo da Pescasseroli, io sono uno straniero, io vivo da Pescasseroli. Però grazie a tutti Italia, perché quando tu hai visto io sto qua in Italia, è grazie all'Italia. Perché noi dobbiamo dire grazie a tutti gli italiani. Sì, noi dobbiamo dire grazie a tutti gli italiani, perché quando non sono loro, non posso rimanere qua. Però grazie a tutti gli italiani. Oggi io sono molto arrabbiato con stranieri neri. Io mai fare uno video su internet, però oggi io voglio fare uno video. Perché noi stranieri, noi africani neri, sempre fare un problema in Italia, in Europa. E mai fatto così in noi paesi. Perché noi venuto qua in Europa fare sempre di casino così? Perché? Perché noi fatto così? Anche tuo paese tu non posso fare niente di là? Tu non hai mai fatto un casino? Tu venuto in un paese di qualcuno sempre fare un casino? Perché quando tu visto io arrabbiato oggi, io fare un video oggi, perché un mio amico venuto oggi ha detto di persone neri hanno fatto un casino, non lo so, a Napoli o a Milano. Loro prendono una ragazza di 20, una ragazza di 15 anni. Loro dormono con lui e l'ha ammazzato. Ma perché? Perché? Tu hai lasciato tua sorella a tua casa, lasciato tua mamma a tua casa, tu venuto in un paese di qualcuno, fare sempre, non lo so come si possa dire, però questo, e basta ragazzi, veramente basta. E ce l'hai regione italiani, loro ce l'hanno regione, veramente ce l'hai regione italiani, loro ce l'hanno regione. Perché noi sempre fate così? Perché? Però le dita sono così, non sono uguali, le persone sono così. Però ce l'hai persone neri, ce l'hai persone bianche. Però le cose così, sempre africani fare così. Tu mai sentito un bianco dormito con una ragazza e l'ha ammazzato? Tu mai sentito così? Solo africani. Sempre africani fare così. Ma perché? Perché? Tu ce l'hai sorella, tu ce l'hai tua mamma a tua casa. Tu non vuoi che qualcuno l'ha fatto così. Tu vai a fare le mamme di qualcuno così, o le sorelle di qualcuno così. Ma gli italiani sono, loro ce l'hanno regione. Quando tu visto loro dicono africani, africani, africani così, ce l'hanno regione, sono di noi l'ha fatto. Qua non è a noi paese. Noi venuto qua per loro noi vogliono aiutare. Perché noi sempre fare un casino? Perché tu hai mangiato bene? Tu mangiato bene? Un mese loro hanno dato tu 75 euro? Tu stai bene? E poi tu fai un casino. Perché? Però Salvini ce l'hai ragione, Salvini. Veramente ce l'hai ragione, Salvini. Io non dico pur
tu mi dai documento o tu mi dai qualcosa. No, perché io ho molto arrabbiato oggi, veramente. Però scusate tanti, io non capisco italiano bene per dire tante cose. Però questo basta ragazzi, veramente basta ragazzi. Basta. Basta ragazzi. S'il te plaît, ça suffit maintenant. Vraiment, ça suffit, ça suffit. Pourquoi on vient dans les pays des autres personnes? On fait de n'importe comment. Pourquoi? Tu as ta maman à la maison. Tu as ta grande sœur à la maison. Tu as tes petites sœurs à la maison. Tu viens dans un pays de quelqu'un. Tu prends les filles de 15 ans ou 18 ans comme ça. Tu dors avec eux. Et puis tu le tues même. Tu le tues encore. Pourquoi? Pourquoi? Ça sert à quoi même? Ça sert à quoi? Ça m'énerve du tout si j'entends ça. Moi, je suis là. Je n'ai jamais fait du mal à une femme. Je peux discuter avec toi, des petites discutes. Mais, si ça reste de dormir avec une femme, non. Si j'aurais dit femme, ça me suffit. Pourquoi chaque jour vous faites de n'importe comment dans les pays des Européens? Pourquoi? Et puis vous avez laissé votre pays. Vous venez ici en Europe, vous faites de n'importe comment. Ça sert quoi même? Femme, ça sert quoi? Il faut être tranquille. Jusque tu vas se marier. Ta femme t'a suffi. Tu vas faire n'importe comme tu veux avec ta femme. Mais pourquoi tu te presses? Jusque tu vas attaquer les filles des personnes, les enfants des personnes de 18 ans, de 15 ans. Pourquoi? 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 Tu veux que si tu as un enfant, on va le faire comme ça. Est-ce que tu vas accepter? Tu ne vas pas accepter. Donc pourquoi tu vas faire ça à les personnes, à les filles des autres personnes? Mais Selvini, elle a raison. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui fait ça. C'est nous-mêmes. Les Italiens, ils ont raison. Ils n'ont pas raciste, c'est nous. Le problème, c'est nous. Moi, si je n'ai pas travaillé, je m'en vais au campo saluer les gens. Comme mes amis qui ont au campo, je vais partir là-bas les saluer. Et puis je me retourne à la maison. La nuit, je ne sors pas jusqu'à demain. Si je sortais, je cherche quelque chose au village. Comme je vais partir au supermarché ou bien je vais partir faire quelque chose. Mais pas de traîner sur les rues ou bien draguer les filles. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Si je veux faire ma vie, je vais sortir. Je vais partir dans mon village, dans mon pays. Je vais faire ma propre vie. Parce que c'est eux qui me connaissent. C'est eux qui me connaissent. C'est eux qui connaissent mon souffrance que j'ai fait au moment que je suis un enfant. Mais pourquoi tu viens en Europe ici, tu fais de n'importe comment, tu marches dans les rues, tu fais de n'importe comment, tu rentres des supermarchés, tu fais de n'importe comment. Je vois des choses qui m'énervent même, qui m'énervent du tout. Ça m'énerve du tout. Mais je me suis désolé d'aller immigrer aussi, pour les paroles que je parlais. Je me suis vraiment désolé. Mais je me suis soulagé, quoi. C'est à cause de ça que je me parle comme ça. C'est pas dire que, comme je me suis tranquille en Europe. Non, c'est pas ça. C'est l'expérience qui marche en Europe. C'est la tête qui marche en Europe. Moi, je suis un immigré. Je n'ai même pas 3 ans ici. Je n'ai même pas 3 ans ici. Je n'ai pas de papier.
mais j'ai pris mon séjour, c'est mon code fiscal, j'ai mon carte d'identité, mais je travaille. Mais c'est la tête qui marche ici. S'il vous plaît, on restons-nous tranquilles, s'il vous plaît. Nañu nekk def ndànk ngir yàlla ak yonent bi. Mais lii garaaw na dëgg man bu ma ko déggee daf ma métti sama xol dafa métti. Pour lan ñun ñuy def lii, pour lan ñun immigré yi ñuy def lii, pour lan man bu ma ko déggee man dama tiit sama ba léegi damay lox sax. Yow naka ngay tëddee ak xale bu jigéen bu amul 15 ans 15 ans xam nga 16 ans lañ wax yow nga tëdd ak moom ba pare rey ko loo xam ne ni ñemewuloo koo def sa réew nga di ko def ci réewu keneen xooleel ma loolu mais ban njëriñ la am nga tëdd ak moom ba pare rey ko ban njëriñ nga ciy am. Même nga tëdd ak nit 30 ans sax wala nit koo xam si ni yéen a bokk même at sax nekkul sa jabar nekkul sa gel nga forcé ko nga tëdd ak moom ban bànneex nga ciy am dara amul benn bànneex amul benn sens amul benn intérêt. Lan moo dàq yow nga liggéey nga wàcc nga nekk sa biir néeg waxtaan ak say waa dëkk say waa réew ngay waxtaan ak ñoom lan moo ko dàq. Heure boo xam se ni delluwaat nga sa biir dëkk sa biir réew nga dund sa dund bu neex mais nekk si biiru réewu jàmbur ngay def naka sudul noonu bañ lay fitnaal loolu ban njëriñ la am. te boo delluwaat sa réew doo mën a am bànneex tamit ci réew bu nga nekkoon. ay waay ngir yàlla doy na nañ bàyyi lu ñuy def ngir yàlla. mais Salvini dëgg la wax italien yi dëgg lañ wax nekkuñu ñoom dañoo raciste ñoom bu ñu wonee affaire racisme ci ñun la réew yëpp a am ñëpp a am muy Sénégal Gambie Nigéria Côte d'Ivoire Italie Espagne France yëpp a am man boo ñëwee sama réew di def naka sutu noonu dama lay woon affaire raciste noonu rek la fa demee donc ñoom am nañ raison ne ñun dañoo def nangam am nañ raison wax loolu because ci ñun la ndaxte ci ñun la ñun lu ñuy doxalee la ak ñun lu ñuy defee la. mais maa ngi jégalu képp kum naqari vidéo yi maa ngi jégalu bu baax nag.